Bangla hate Myanmarni Raja Sayati ke hasteo phai tongphai rong rutugoi karna bagai ti pramothani sikla bodolte buroi bodollo Sandir Bazarni Divisional Committee ni hajingte Devipur hatio kaisa himboto khlaijaka te hatio prothom laima bonokjaka aro phai manjak phaika Birchandra Monu Girigala amchaini teifang Horendra Riang ti pramothani Regional Committee ni adong Ojoy Jakma ti pramothani Block Committee ni adong Mithun Riang Devipur ni teifang Lokhon Riang te amchaini lukuro Horendra Riang ni teidul mabanyo tinini prothom laima Pandawa sikla sikli rok jotono phai manjak laikha যতন খাকসাং হামবাই তিনি 36 শান্তির বাজার কনস্টিটুয়েন্সি নিমসিও দেবীপুর বিসিও তিনি কে বাজার সভা তিনি বাজার সভাও উপস্থিত দং তিনি আর দেবীপুর বিসিনি চেয়ারম্যান অনারেবল তিনি রাজিহান রিয়াং উপস্থিত দং তিনি ওয়াইটিএফ ni যত সিংগ্রা রাও ইনকে তিনি আতা সং দং পিডব্লিউআর ফনক বাংমা ফাইলেহা গেছিনি মেন উদ্দেশ্যকে বসে তিনি কেন্দ্র সরকারের যে নির্দেশ অনুসারে যে এক মাস নিমিষে বাংলাদেশ বা চিনি রোহিঙ্গা ইলিগেল মাইগ্রেন্ট পুষবেক খেয়ানিমা আবন্তয়ে চম্বুস কাঙ্গ তরমা আন্দোলন খেনাই চং শান্তির বাজার বিচ্ছিন্ন মনো বা চিনি পুরা সাউড পুরা টিন বাই সালাইয়ে চং পুরা বন পুষবেক খেমা বাই সালাইনাই চিনি বুবাগ্রানি লিডারশিপ বাই খেয়ে তিনি জর চিনি তিপ্রাসার ক্রিয়া চিনি মাই থাইনা সাই আমান বা পান্ডাও চম খাউতৈ সা দङ जों थांतमान बा पन्दाव जों बुसकां याप्रि से दङ चिनि वाइटिएफ रो जत बुसकां खाख्ला फेये चिनि ब सामुनो तानेमा जे चिनि राज्य सरकार अमित शाह जी जों बनफ बेलायखना हामबाय मारियो चिनो मोदी जी नबो हामबाय मारियो मा हिंखे जे आसु बছর काउन्टियो चिनि र त्रिपुरा राज्य स्लाइटिनि रफना दाबि खेहा राजनीतिक भाबे केबो दाबि खेहा जे बायरेनि फाइनेमा फाथानि फाइनेमा इलिगेल माइग्रेंट न मारि खाइनाय हिये जे जों सालायमो गाबो चिनि साइमुमा तिनि चिनि जो अमित शाह जी बाय नोटिफिकेशन रियास राय साय के जे बायरेनि फाइनेमा न आसु मास निमिसे बानो चिन्नित खेये बानो रि खाइनिनथो बा बानो आलादा पुसबेक खेनिनथो ये सामो जे खनामो बायनो ताव जिला जिला सारा त्रिपुरा चिनि साब्रुनतो धर्मनगर जों যত জায়গা বদিকে প্রচার চলে দङ বাইরেনি ফাইনেমা রণ जों তাও স্তরে স্তরে जों চিহ্নিত খে দङ চিনি সেন্ট্রাল লিডার অফ जों ক্রংলাই দङ বা চিনি মিডিয়া বাইবন বা যত ডিএম এসডিএম এন্ড চিন পুলিশ সুপার হইতে কমিউনিকেশন খেয়ে তাও সা সা নিমসে जों বন চিহ্নিত খেয়ে जों প্রশাসন থেফারি নাই হিমা চিনি ইয়াও जों আইন তিসায়া আইন जों পুলিশ রণ ইয়াওরিয়ে जों চিহ্নিত খেনে যে বাংলাদেশি রণ নো নাইয়ে जों बन फेफारी नाय आबचिनी सरकार आईन मुताबिक जेटा नोटिफिकेशन दिया मन अनुसारे चिनी त्रिपुरा राज्य भबदिके चालू उन्थो ममेके चिनी त्रिपुरा साक थांतो माने बाव पांदावो जों जतो अधिकार मेने नांनाय जों बावनो जदि सेरि क्लेम यां तो हांके चिनी त्रिपुरा सानि चामुं चिनी त्रिपुरा सानि रेशन कार्ड माइ थाइ मायांगनाय चिनी त्रिपुरा सानि आरवार खेमा खेमा यांगनाय चिनी त्रिपुरा सारो जे जागाव राबार बागान खेचानि हिमो आबोकेबो जों खेमाया फरेस्ट बाय जोंना प्रॉब्लम खेओ टेंशन खेओ बनम थाओ किन्तु बांग्लादेश नि फाइनेमा रखेबो तेयो फाइने खेके डकुमेन्ट उन्थौ आमया जों बर चिनि जतो यूनिटी ओने मानांनाय ताखुराव जों जतो थाहा खोंगे जों बन लड़ाई खेये चिनि बहा रंजा हानो जों बेनि या फाहा कलेया बनो जों चिनि खाखलाओ बेराये जों गबाव या चिनि हानो रखा खिलारे माहिये सारा तिप्रान तिप्रा सारो नायनो बकावसे सायो हामबाय।